इमरान भाई नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बड़े डिटरमिन्ड लगते हैं। शिबली फराज साहब तो अब इस तज़किरे के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते कि इमरान खान या उनकी गवर्नमेंट नवाज शरीफ को वापस ले आएगी। क्या ले आएंगे, आ सकते हैं नवाज शरीफ को वापस? और दूसरा सर ये भी बता दीजिए कि कराची में नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया, क्वेटा में उन्होंने कर लिया, इसकी क्या वजह थी? ये दो चीज़ें हैं सर। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब खिताब करना चाह रहे थे कराची में भी, उनको पीपल्स पार्टी ने उस वक्त रिजर्वमेंट शो की थी। पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी कि वो कराची में खिताब करें मियां नवाज शरीफ साहब, लिहाजा फिर उन्होंने कराची में खिताब नहीं किया। और कराची के खिताबात में आपने देखा कि इदारों के ऊपर उस तरह से जो मट्टी नहीं उछाली गई, उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाली गई जैसे क्वेटा में और गुजरावाला में हुआ। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को इस एहतजाज का हिस्सा भी बना रही है और अपना मुस्तकबिल दाव पे भी नहीं लगा रही, अपने ताल्लुकात दाव पर भी नहीं लगा रही। मुस्लिम लीग नून ने और फजलुर रहमान ने सारा कुछ दाव पर लगाया है। अब मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान के बीच में जो तय हुआ, मैं आपको बता देता हूं कि इक्तदार मिलने की सूरत में फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। इक्तदार मिलने की सूरत में फजलुर रहमान के पास वफाकी शरई अदालत के इंतजामात होंगे। फजलुर रहमान साहब के पास जो है वो रॉयते हलाल कमेटी भी उनके पास होगी, कश्मीर कमेटी उनके पास होगी, उसकी चेयरमैनशिप, और उसके अलावा जो वजारत मजहबी उमूर है वो भी फजलुर रहमान साहब को मिलेगी। ये एक बड़ा पैकेज है जो सिर्फ वफाक के अंदर है, और सूबों का पैकेज अलहदा उनका डिसाइड हो चुका है। तो फजलुर रहमान साहब को इतना बड़ा लालच दिया गया कि उसकी मौजूदगी में वो हर वो चीज करेंगे, कश्तियां जला के जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि मिलकर भी अगर हुकूमत में आना पड़ा हमें, इस वक्त हमारी लड़ाई फौज के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं है, तो मिलकर भी अगर अगले इंतखाबात में हुकूमत में आना पड़ा तो मिलकर हुकूमत बना लेंगे, हम आपका वजीर आज़म बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की फौज और इदारों की मर्जी नहीं चलने देंगे। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है और इमरान खान की मुखालफत में वो इस लेवल तक जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को दूर करती है इन सारे मामलों से, क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत भी है। उनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर इदारों से मावनत चाहिए होती है, उनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ इदारों की मदद चाहिए बल्कि रोजाना उनको राब्तों में भी रहना है। और वो सिंध की हुकूमत को जाया नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी सिंध में इतना बड़ा मैंडेट नहीं था जितना बड़ा मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध में है। तो वो उस मैंडेट को क्यों जाया करें? ये तो हो गया आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब। पहला हिस्सा आपने पूछा था किस बारे में? नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं इमरान खान साहब, और वफाकी वज़रा बड़े डिटरमिन्ड है इस बात पे। हाँ, ये बड़ा सादा है। एक्स्ट्राडिशन का कोई मुआहदा हमारा और बरतानिया का है नहीं, कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जिसमें मुल्जिमान की हवालगी या मुजरिमान की हवालगी की जाए। उसकी कुछ वजूहात हैं, हमारे उनके कवानीन में बहुत फर्क है। थाईलैंड से हम 17 बंदों को वापस लेकर आए थे, वहां पे उनको 40 साल सजा थी, यहां आते ही उनकी जमानतें होगी, हमारे कानून में वो जुर्म ही नहीं है। तो इस तरह ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स भी होती है, ये टेक्निकल चीजें हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो केसेस हैं उन लोगों को सजाए मौत ना दी जाए, या जो हम आपके हवाले जो मुजरिम करें उनको सजाए मौत ना दी जाए, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो है उनको तो हम डील ही नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने उनसे तय कर लिया था मई 2019 में, लेकिन जून 2019 में जो जेरमी हंट थे उनके सेक्रेटरी खारजा, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी में कंफर्म करके गए कि हम कोई मुआहदा साइन नहीं करने वाले। तो मुआहदा तो हमारा उनके साथ साइन कोई नहीं है। अब अगर आप जाती ताल्लुकात और बहुत कोशिश करके, दबाव बढ़ा के, कुछ ले दे करके कि फलां जगह पे हम आपकी ये बात मान लेंगे, नवाज शरीफ आप वापस दे दें, और वो भी कोई रास्ता ऐसा निकाल लें कि जनाब मियां नवाज शरीफ क्योंकि वहां से एक मुजरिम है, सजा काट रहे थे, इनका केस मुख्तलिफ है, तो ये वापस जाए अपनी सजा काटें। अगर ऐसा होता भी है तो बरतानिया ये होने नहीं देगा, नहीं होने देगा। गॉट द पॉइंट। सऊदी अरब के और गल्फ के बेशुमार शहजादों के और रॉयल फैमिलीज के जो है वो बेशुमार पैसा बरतानिया में मौजूद है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बेशुमार टाइम कम रहेगा मेरा। मीर साहब आप भी कमेंट कर दीजिए सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी को गवर्नमेंट किस तरह देखती है सर?
دیکھیں نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، برطانیہ نہیں دے گا ورنہ سارے پیسوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ صحیح بات کی ہے، ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اور ہم ان کو کسی طریقے سے نہیں لا سکتے۔ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ میں 40 سال انگلینڈ میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کا لا کیا ہے۔ آپ الطاف حسین کو نہیں لا سکے جس کے اوپر چارجز بھی تھے، پیڈنگٹن گرین پہ وہ ہر ہفتے جا کے پریزنٹ بھی کرتے تھے، آپ اس کو بھی نہیں لے کے آئے۔ ایک اب بات آتی ہے یہاں کہ نواز شریف بالکل ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جا کے کہے گی فارن آفس کو کہ جی ان کو لے کے آئے، ان پہ یہ چارجز ہیں، وہ اس پلی کے اوپر گئے تھے اور اب وہ وہاں ہیں اور وہ ایک پالیٹکس کر رہے ہیں۔ ان ریٹرن نواز شریف کے جو لائرز ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہم اگر واپس جائیں ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہمیں شاید بڑی مشکلات کا سامنا پڑے۔ سو ان کے پاس ایک ہیومن رائٹس کا ایک اینگل ہے، اور یہ آپ نے جنرل پینشر کے بھی دیکھا تھا کہ جب وہ برطانیہ آئے تھے بڑے ہیومن رائٹس کے آئے لیکن ان کو رکھا، لیکن ایونچولی گریجولی ان کو نکال دیا تھا بیکاز برٹن ڈنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس کنٹروورسی۔ اب یہ کنٹروورسی ہے جو کہ ڈومیسٹک کنٹروورسی سے انٹرنیشنل کنٹروورسی بن گئی ہے۔ اب انٹرنیشنل کنٹروورسی کے اندر اب آپ اگر انوالو کریں گے باقیوں کو تو دیکھیں باقی کوئی آپ کا فرینڈ کوئی نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل ٹھیک ہے راجہ، جب آپ پاور پہ ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد سب چلے جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی لیکن اس وقت بات آ گئی ہے، اندازہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے واپس، تو یہ کیوں عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں میں ذاتی طور پہ بات کر لوں گا پرائم منسٹر یو کے سے اور لے کے آؤں گا ان کو۔ دیکھیے آئی وش کہ عمران خان صاحب یا جو بھی اس ملک میں ہیں انہیں یہ فہم ہوتی، عقل ہوتی ان کو بھیجنے سے پہلے کہ جناب نواز شریف اگر جائیں گے اور ان کیس اگر نہیں آتے تو ان کے لانے میں ہمیں بے حد دشواری کا ایک ناممکن سی صورتحال سے پالا پڑ سکتا ہے، اور اسی صورتحال سے پالا پڑا کیونکہ اب جیسے ان دونوں نے بات کی کہ جناب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ برطانیہ ایک سیف ہیون ہے ان کے لیے کہ جو دنیا کی پرٹیکولرلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو لیڈرز لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ کر کے وہاں اربوں روپے کے وہ اثاثہ جات خریدتے ہیں تو ان کے کیس انیشیٹ بھی ہو جائیں تو وہ برسوں برس ان کا ڈیسیژن نہیں آ پاتا اور 10 سال ڈیسیژن نہیں آتا۔ اور نمبر 2 ایک تو ان کے جو وہاں پہ ایسٹس ہیں وہ ان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ جو میں نے بات شروع میں بھی کی کہ اگر وہاں پہ وہاں کی MI6 یا دوسری انوالو ہوتی ہیں تو کیا ایسی صورتحال میں ایک ایسا لیڈر کہ جو کہ ایک اس ریجن کی ایک نیوکلیئر پاور کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہو اور وہ وزیر اعظم ان کے پاس اور ان لوگوں کے پاس ہو تو کیا وہ اس کو اتنے آرام سے واپس جانے دیں گے؟ قطعاً نہیں جانے دیں گے۔ اور یہ ہمارے جو دشمن بہت شکریہ راجہ عامر نواز صاحب، پی جے میر صاحب اور عمران خان صاحب۔ وقت بریک کا، ناظرین بریک پہ جاتے ہیں۔